এরা তো মুসলমান না, এরা तो मुसलमान ना। इतने सारे स्टेज पे हम मिलादी कौन कौन मिलादी कौन कौन है? ऐसा दौर सब जी रहे हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान समझता है, बहुत बड़ा मुसलमान समझता है। एरा तो मुसलमान ना, एरा तो मुसलमान ना। नबीर की जन्मदिन पालन करा হয় কিন্তু নিজের হ্যাপি বার্থডে করে তারা, নিজে হ্যাপি বার্থডে এমন ভাবে করে যে নিজের মেয়ের বিয়ে বা ছেলের বিয়ের মতো এমন ভাবে সাজগোজ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু যে নবীর উম্মত সে নবীকে জন্মদিবস পালন করে না তারা। এজন্য কবি কত সুন্দরভাবে বলছে কি জশ্নে মিলাদে কিউ না মানা মুসলমান